वरेण्या महिषी और सुकांती माँ जे प्रशांत भाई तांकर पुओ आउ जी आज आम गहन अच्छा सत्संगर वरेण्य सहप्रतिनिधि शरदा तांकर भी माँ छटी पुअर से जननी वास्तविक से माँ होती कनक गर्भा बापांकर विग्रह मुझे लक्ष्य करुली भावुली बोधे दादा को बाबा बोली आदर्श शिक्षक जन से थिले सी बाबा को आत्मार सदगति प्रभु को पाखे प्रार्थना करे आउ ये माँ सुकांती माँ छटी पुओं को जन्म देइछंती एवं प्रत्येक पुओ माने तांकर इष्ट आदर्श ईश्वर पुरुषोत्तम गुण कीर्तन कर चली पुणी सत्संगर जड़े पुओ होती सहप्रतिनिधि देवता तेणु से माँ को मु प्रणाम करी रत्नगर्भा माँ मान को मु प्रणाम करे काली जड़े एजे मोर प्रोग्राम परे जाइकी मते प्रणाम करछुंती मु कहले किए ना मु होछि डॉक्टर प्रधान कार्डियोलॉजिस्ट माने आपण तो देवता डाक्टर आ शिक्षक ये दिजन को मु देवता ज्ञान करे तेरे जाई हो से मां सुस्थ सुस्थ सुदीर्घ निरोग निरामय जीवन तांकर समस्त पुत्र पुत्रादि परिवार परिजन प्रतिवेशी उपस्थिति अनुपस्थिति परिवेश सार्विक मंगल प्रभु को श्रीचरण प्रार्थना करुच्ची सुंदर भाव में भजन कोरस कीर्तन ताले ताले आम समस्ते मतवाल हो उठी दीपद प्रभुंकर कथा कहबी श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र भारी संदेश प्रिय पुष्प भितर से रजनीगंधा प्रिय एमती ठाकुर को अनेक प्रिय जिनस अच्छे आ से कढ़ा रसगोला प्रिय जड़े माँ ये सुकांती माँ को भली जड़े माँ परिणत बयस अपराह्न बयसर अपराह्न से माँ जनिक ठाकुर सतनाम प्राप्ति होती ठाकुर को लेकिन बेस मधुआल चली भारी इष्टनिष्ठा से दिने गाईर क्षीर दोहन करी से परम प्रिय श्री श्री ठाकुर जे छेनार संदेश तैयारी कले आ निज हाथ में गोपाल माटी जाति गोपाल माने गौड़ से गोपालुणी विधवा वृद्धा माँ जनी को निज हाथ में से संदेश तैयारी करी आश्रम में पहुंचले ठाकुर पाखे जो आश्रम में पहुंचले माने शिवों अपेक्षा षंढर बेसी पावर आज्ञा ठाकुर पाखे जो कर्मी मान थे सेवक मान थे छाड़िले कहले हो पार ठाकुर दर्शन हो पार माटी अति विकल होला मो प्रभु को माई मो प्रिय परम को पाई मु निज हाथ में संदेश तैयारी करी आनी टी मो प्रभु को मु खुएबी मो हाथ तैयारी संदेश टी प्रभु को पाखे मु भोग रूपे निवेदन करी कृतार्थ हेबी आनंद पाइबी एमाने कहले नहीं दर्शन हबनी ठाकुर पाखे वर्तमान संदेश भोग लगुनि मना अच्छे डॉक्टर प्यारी नंदीकर मना अच्छे ठाकुर पाखे संदेश भोग लगुनि माटी अति विकल हो कौन करी आ कौन प्रकार छाड़िले दर्शन भी कर पार्लानी माटी फेरी आसला से गेट आगु को जो बौल गछ से बौल गछ आश्रमस्थ से बौल गछ मूल बसिकी माटा कांदुची विकल होगी डाकुची प्रभु केते दूर आसी निज हाथर मु संदेश तैयारी करी आपण को पाखे भोग रूपे निवेदन करी मु कृतार्थ होई थांती
ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନିରାଶ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଫେରି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଣିଥିବା ଭୋଗ ଆପଣ ପାଖରେ ଲାଗି ହେଇପାରୁନି। ଏଇଭଳି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି, ବ୍ୟାକୁଳର ସହିତ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବଗ୍ରାହୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ହେ ଭକ୍ତ ଜୀବନ ଶରଣ ଗଲି ତ ପୟରେ ବାରେ କର କାରଣ। କହିଲେ ହେ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ହେ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର, ଆଉ ମୋର କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ନିରାଶ ହୋଇକି ଏଇଠୁ ଫେରି ଯାଉଛି। ଏମିତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇକି ମାଟି ଡାକୁଛି ଆଶ୍ରମର ସେଇ ବଉଳ ଗଛ ମୂଳରେ, এই যে শ্রী শ্রী ঠাকুর বসଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ଠାକୁର ମାନେ ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଶୋଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅସ୍ଥିର ହେଲେ ଠାକୁର। Sound of your call must reach me because I am sound. ତୁମ ମାନଙ୍କର ଡାକ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ତୁମ ମାନଙ୍କର ଡାକ, ତୁମ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା, ତୁମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ କାନରେ ବାଜିବ। ବିକଜ ଆଇ ଏମ୍ ସାଉଣ୍ଡ, କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ। ମାଟି ବିକଳ ହେଇକି ଗଛ ମୂଳରେ ଡାକୁଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି আমি সন্দেশ খাবো, আমি সন্দেশ খাবো। যে ভক্ত সেবক মানে বসতি, বলে ঠাকুর ডাক্তারଙ୍କର যে ମନା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସନ୍ଦେଶ ଭୋଗ ଲାଗିବନି। ଠାକୁର କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲାଟି ମାର ପଡ଼କ ଧରିକି ଅଳି କରେ, ଅର୍ଦ୍ଦଳି କରେ, ମୁଁ କୁରକୁରି ଖାଇବି, କୌଣସି କଥା ମାର ବୁଝେ ନା, ଶୁଣେ ନା। ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ମାନେ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ନିର୍ବୋଧ ବାଳକ ଭଳି ଠାକୁର କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। আমি সন্দেশ খাবো, আমি সন্দেশ খাবো। କଣ କରିବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେବକ ମାନେ, ଭକ୍ତ କର୍ମୀ ମାନେ। କହିଲା ସେ ମାଟି ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ହାତ ତିଆରି ସନ୍ଦେଶ ନେଇକି, ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲା, କଣ ପଳେଇଲା କି? ଆମେ ତ ତାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ସେଇଠୁ ଦି ଜଣ ଉଠି ଆସିଲେ, ଆଶ୍ରମ ପରିବେଶରେ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗେଟ ପାଖରେ ସେଇ ଗଛଟା ମୂଳରେ ବସି ସେଇ ବିଧବା ବୃଦ୍ଧା ଗୋପାଳୁଣୀ ମା ଜଣିକ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ନାମ ଜପ କରୁଛି। ଏତିକି ବେଳେ ଇଏ ଦି ଜଣ ଆସିକି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଏ ମା, ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେ ମାର। ଆଖିରୁ ଝରୁଥିବା ଲୁହ ଧାରକୁ ପୋଛିଦେଲା ତା ପଣତ କାନିରେ। କହିଲେ କଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା? ନା ଆସନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେଟି? ନା ହଁ, ମତେ ତ ତୁମେ ମନା କଲ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲନି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିଲନି। ନା ଠାକୁର ଡାକୁଛନ୍ତି। ମାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଲା। ଠାକୁର କହିଲେ ବିକଜ ଆଇ ଏମ୍ ସାଉଣ୍ଡ, ମୁଁ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ। ଡାକି ନେଇଗଲେ ସେ ମାଟିକୁ, ପ୍ରାଣ ଭରିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଆଜାନୁ ଲମ୍ବିତ ଭୁଜ ଚାରୁ ମୂରତି, ଗୋଲାପ ବରଣ ଜିଣି ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗ କାନ୍ତି, ଶରୀରୁ ପଦ୍ମ ଗନ୍ଧ ମହକେ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ, ଅଧରେ ହାସ ହାସ ଶ୍ରୀମୁଖ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାନ୍ଦ, ଚାହାଣି କୃପା ଭରା ନୟନ ବିଶ୍ୱ ବାନ୍ଧବ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଆଜାନୁ ଲମ୍ବିତ ଭୁଜ, ଅଧରରେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ, ଦେହରୁ ମହମହ ହେଇକି ପଦ୍ମଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି। ସେଇ ବିଧବା ବୃଦ୍ଧା ଗୋପାଳୁଣୀ ମା ଜଣିକ ପ୍ରାଣ ଭରି ନେତ୍ର ଭରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଆଣିଥିବା ହାତ ତିଆରି ଭୋଗକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ହାତକୁ ବଢେଇ ଦଉଛି ସେ ମା ଜଣିକ। ଠାକୁର ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହେଇ ଅତି ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ସେଇ ମାଟି ଆଗରେ ଠାକୁର ସେଇ ସନ୍ଦେଶକୁ ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ମା ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର।
अंतर्ज्यामी प्राण भरी विश्वासर सहित निष्ठार सहित ताकू जे डाके तार डाकटा निश्चित भाव में श्री श्री ठाकुर शुणती गोटे प्रमाण देली हेले कहीं आम डाक तो ठाकुर शुणुना से गोपालुणी मार डाक शुणिले किशोरी मोहन सेमती डाकी डाक शुणिले जो अनंत